شنو غادي تكون كتساوي دونك هي A0 fois I d'accord sur هذاك l'ensemble 1 plus I voilà sur à la puissance n. 1 moins 1 plus I à la puissance moins n. Et bien sûr, oui. je vais vous la montrer au niveau le PDF déjà on a donc déjà le PDF ديالنا. Attendez s'il vous plaît une petite minute. Voilà. Donc, si on retourne l'exercice, donc voilà, je pense qu'il est comme d'abord. Oui. Oui, monsieur. Pour le PDF, donc on va directement l'exercice concernant. Voilà. Donc, je vais juste passer à cet exercice. D'accord? Voilà. A0, c'est A fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins n sur I. Et donc, on doit calculer petit a. D'accord? Petit a. هذاك لو A هو اللي فاش كنلقاوه كنحطوه في لي زانويتي. Donc, غادي تحسبوا لي انتوما petit a. Donc, il a حسبنا petit a, c'est combien? Ça va faire combien? Petit a. هي A0 اللي هي 350 000 غادي تضربوها لينا في 1 moins 1 plus 12%. Donc, d'abord, donc c'est A0 plutôt. A0, il y a, donc petit a, il y a A0 fois 12%, alors 1 moins 1 plus I à la puissance moins 8. Ça va donner combien? Oui. Normalement, ça va être comme 70 455,99. D'accord? Non, attendez. 28 455,99. لا ولكن شنو درتي دابا؟ شنو درتي في هذا لوكا؟ درتي 350 000 oui. درت 350 000 fois 12%. Sur 1 plus 12% à la puissance n. Là, sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins n. Monsieur, أنا خرجت لي le même. شنو خرج لك؟ شحال خرج لك؟ Oui. Monsieur, أنا خرجت لي 70 455,79. هادشي اللي خصو يخرج لكم. D'accord. Donc, طبقوا s'il vous plaît la formule. La formule ou la formule غادي تلقاوها en même temps في la table financière numéro 5. Donc, il a مشيتيو la table financière numéro 5 غادي تلقاو la formule ديال la petite annuité ديال petit a. Donc A, il y a petit a. Donc A, il y a A0 fois I. Donc vous allez تلقاو I, elle a 1 moins 1 plus I à la puissance moins n. D'accord? Voilà. Je vais essayer de la mentionner عندكم هنايا في Excel باش ربما لأن الطريقة خصكم تعقلوا عليها وخصكم تحفظوها خصكم تلقاو بها. Donc petit a est égal, je vais essayer de la mentionner quand même. Donc petit a est égal, il y a A0 fois, donc je vais mettre fois I sur 1 moins 1 plus I, voilà, à la puissance moins n. Voilà, بهذا الشكل هكذا. هذه هي لا فورمول اللي غادي تلقاوها. هي A est égal à A0 fois I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins n. D'accord? هذا هي لا فورمول باش غادي تخدموا عليها. هاد لا فورمول اللي طبقتوها
هذه غادي تلقاو دونك هاد لا فورمول غادي تلقاوها في لا طابل فينونس دونك هاد لا فورمول اللي عندي هنايا اون نوار غادي تلقاوها في لا طابل فينونسيير دونك نيميرو 5 مشيتي لا طابل فينونسيير نيميرو 5 غادي تمشي ل 8 طون وغتمشي في لو طو 12% داكشي اللي لقيتيه ضربو في ا زيرو وغادي يعطيك داكوغ وغادي تلقاو بيان سور غادي تلقاوها كتساوي دونك 78400 voilà 70455 70455,99 c'est clair donc انتبهوا معايا s'il vous plaît هذيك 70455,99 je vais la mettre ici les annuités c'est une annuité constante c'est-à-dire كاع les annuités غادي يكونوا قد c'est clair. Je vais mettre là, donc le début de période, 350 000. De la manière, l'intérêt, 350 000. D'accord? Randrba fèche, randrba 12%. هنا يفرق كل الاختلاف. الاختلاف بين الطابلو الاول والثاني سي كو لو طابلو الاول كان عندي محسوب لو رومبورسمون ولا لامورتيسمون دو لومبران وما كانش عندي لانويتي دابا العكس دابا عندي لانويتي ولكن ما عنديش لامورتيسمون كيس كو جو في فير شحال غيساوي لامورتيسمون مسيو غنديرو لي زانتيغي موان لي زانويتي اتونسيون العكس les annuités moins les intérêts. Voilà, donc c'est l'annuité moins l'intérêt. L'amortissement, les rétخلص, ou l'annuité, les rétخلصوا فيها كل شيء, moins les intérêts. Avec quoi le remboursement? Donc je vais mettre ici l'annuité, غنقص منها les intérêts. D'accord? شحال هي الكابيتال ديال fin de période? Qu'est-ce qu'on va faire? Capital de fin de période. شنو يكون كيساوي؟ كيف ما الاخر. Donc c'est يكون تساوي الكابيتال ديال دوزيام بيريود لا قبل ما نديرو الكابيتال ديال دونك شحال بعدا كيساوي شحال غنلقاو الكابيتال دو فان بيريود هو الكابيتال دو بروميير ديبي بيريود موان لي زانويتي اتونسيون موان لي زامورتيسمون voilà moins les amortissements d'accord donc il y a 350 000 moins voilà il y a 28 459 55,99 voilà ouais donc le premier capital donc هو 350,000 قسنا منها 28,455,99 bien sûr la même chose le capital ديال fin de période ديال la première période هو le capital ديال début de la deuxième période voilà même chose je vais le monter donc غادي نديرو égal le capital ديال début de période fois 12% d'accord. Donc, par la suite, donc, le capital, donc l'amortissement égale l'annuité moins l'intérêt. Et bien sûr, le capital de fin de période égale le capital de début de période moins les amortissements. Et comme ça, on va continuer jusqu'à ce qu'on termine le tableau. شحال خصني نلقى في الاخر خصني نلقى l'emprunt كيساوي 0 voilà 0 donc là il عطاني 0,55 mais normalement c'est 0 لان هاد l'annuité normalement ماشي غير خاصها 99 فيها بزاف donc je vais essayer de la calculer le système وخصها تعطينا 0 d'accord il y a 0 est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc c'est très bien. Voilà, donc de ce fait, les décimales. Voilà. Voilà, de cette manière. Voilà. Je vais vous donner une forme donc on a un exercice à travailler, d'accord, et bien sûr pour appliquer donc les formules
اللي هضرنا عليهم